Sa mina ako basahan sa ako ang messenger people na mo ingon nga gusto unta nila mag-vlog pero naulaw sila. So people sa mundo ni Mita pabagaay og nawong no unya dili ka magulaw-ulaw ug unsa man ang gusto nimong i-content nimo na kay imuha man ang gusto, di ba? So ug suyaan ka og i-bash ka pabayi ira no og masuko ka pirdi ka pero og i-bash kanila kataw ira kay og kadugay nila nga sigig bash nimo sus dira nimo mabalaan nga og daghang kang basher mag-viral po na imong video sus pagkalami og mag-inana galing kay naay uban nga og i-bash mo surrender man hinuon sus og ako i-bash di ko mo surrender mulaban hinuon ko.